Au nom d'Allah, Bismillah, comment allez-vous? كيف الحال? J'espère que vous allez bien. أتمنى إن تكونوا بخير. Aujourd'hui, je vais vous présenter une histoire. اليوم سأقدم لكم قصة pour pratiquer la lecture لكي نمارس القراءة et rappeler les informations qu'on a étudiées au passé ونتذكر المعلومات التي درسناها سابقا. ومن الكور القادمة إن شاء الله هيكون النظام كالتالي: إن الكور هتكون متنوعة وعبارة عن une règle simple de grammaire قاعدة جرامير بسيطة une conversation simple ومحادثة بسيطة et des mots importants dans la vie وبعض الكلمات المهمة في حياتنا اللي احنا بنستخدمها. اليوم إن شاء الله معنا قصة بسيطة لفتاة اسمها إيميلي هنمارس فيها قواعد الصوتيات والقراءة اللي احنا درسناها خلال المحاضرات السابقة. Vous êtes prêts؟ جاهزين إن شاء الله؟ C'est une histoire d'une petite fille. دي عبارة عن قصة لفتاة صغيرة اسمها إيميلي. Connaissez-vous إيميلي؟ هل تعرفون إيميلي؟ زي ما قلنا قبل كده إن الأو زد في الفيرب المصرف مع vous تنطق في آخر الكلمة إيه. connaissez وزي ما قلنا إن الأ إي تنطق إيه. connaissez-vous Émilie. OU تنطق OU vous. E accent aigu تنطق E Émilie. Connaissez-vous Émilie? هل تعرفون إيميلي؟ Elle هي a le verbe avoir يعني عندها une robe فستان rouge لونه أحمر. OU تنطق OU rouge avec حرف السي في آخر الكلمة ينطق avec des ES في الكلمات ذو المقطع الواحد تنطق A زي كلمة des fleur EU تنطق E fleur blanche AN تنطق en nasal en blanc CH تنطق ش blanche ES لا تنطق هنا. ليه؟ لأنها أكتر من مقطع تنطق في كلمات ذو المقطع الواحد زي كلمة دي. ولو جات اس في كلمة أكتر من مقطع هنا مكونة من بلانش مكونة من مقطعين لا تنطق اس. Elle a une robe rouge avec des fleurs blanches. Un petit bonnet rouge. Un petit bonnet يعني طاقية صغيرة لونها روج. حرف التي في آخر الكلمة لا ينطق. تي تنطق A bonnet. OU تنطق OU rouge. Des chaussettes blanches يعني شراب لونه أبيض. Et des souliers rouges وحذاء لونه أحمر. دي اس تنطق A ش CH تنطق ش AU تنطق O شوست اس لا تنطق في آخر الكلمة إلا في الكلمة ذو المقطع الواحد فقط تنطق A. بلانش AN تنطق أن CH تنطق ش ES لا تنطق. A زي ما اتفقنا ان ET تنطق A D ES تنطق A سو OU تنطق O سول ي وقلنا الER في آخر الكلمات تنطق A إلا بعض الكلمات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. روج OU تنطق O rouge. Des chaussettes blanches et des souliers rouges. Elle habite حرف الأش لا ينطق habite. Elle habite هي تسكن. تو حرف التي لا ينطق تو là-bas حرف الاس لا ينطق. dans une maison حرف الاس ينطق زد لأنه واقع بين دو فويال اي و او. maison près E accent grave تنطق A.
près de la forêt. E accent circonflexe تنطق est forêt avec son papa. Elle habite هي تسكن tout là-bas هناك dans une maison. ولاحظ هنا ان الاس تنطق زد ايضا dans une. لو هنوصلها بالكلمة اللي بعدها لو هنقول dans لوحدها لا تنطق الاس. dans une maison في بيت près de قريب من la forêt الغابة avec son papa مع والدها. هي تسكن هناك في بيت قريب من الغابة مع والدها. Elle habite tout là-bas dans une maison près de la forêt avec son papa. Son frère ستيفان. son frère يعني أخيها ستيفان اسمه ستيفان. البي اتش تنطق ف ستيفان. E accent grave تنطق اي frère. E accent aigu تنطق اي ستيفان. son frère Stéphane. Et sa petite sœur Élise. Et تنطق et sa petite sœur. E accent aigu تنطق et S تنطق Z لأنها وقع بين دو فويال إليز. et sa petite sœur إليز ومع أختها الصغيرة إليز. Émilie a aussi un ours avec une patte cassée, un petit fauteuil et un hérisson vivant. Arthur. إيميلي ده اسم البنت. عندها aussi أيضا un ours دب avec une patte cassée برجل مكسورة un petit fauteuil وكرسي et un hérisson وقنفذ vivant حي اسمه أرثur. E accent aigu تنطق E إيميلي. الأ تنطق O سي. OU تنطق أو وكلمة أورس من الكلمات اللي آخرها اس تنطق في نهايتها. E accent aigu تنطق E سي. AU تنطق O فو. EU تنطق IL تنطق I fauteuil. Et un E accent aigu تنطق E risson vivant. AN لو تفتكروا تنطق en vivant. T لا تنطق Arthur. TH تنطق T Arthur. Émilie a aussi un ours avec une patte cassée, un petit fauteuil et un hérisson vivant Arthur. un jour في يوم من الأيام. OU تنطق أو UN تنطق un jour في يوم من الأيام. Elle a mis son manteau rouge et ses petits gants. Elle a mis هي ارتدت ولبست son manteau الكوت rouge اللي لونه أحمر البلطو اللي لونه أحمر et ses petits gants والقفازات الصغيرة. S لا تنطق هنا. AN تنطق en manteau. EAU تنطق O. OU تنطق OU et ses petits gants. AN تنطق en. Elle a mis son
manteau rouge et ses petits gants. On تنطق on, son. Et elle est partie. Et elle est partie وهي رحلت. ET تنطق EST تنطق مفيش فرق بينهم في النطق. كلمة elle تنطق elle. partie سهلة هي رحلت. dans la forêt. AN تنطق en. accent circonflexe تنطق dans la forêt داخل الغابة. faire un bouquet de fleurs. faire un bouquet de fleurs علشان تعمل بوكيه من الورد. pour sa maman لأمها. AI تنطق faire. OU تنطق بو. ET تنطق bouquet. OU تنطق pour sa maman. AN تنطق en. dans la forêt faire un bouquet de fleurs pour sa maman. Elle a tourné à droite, à gauche, et puis encore à droite. Elle a tourné à droite يعني هي لفت يمين. à gauche وشمال. et puis ثم بعد ذلك encore à droite إلى اليمين. accent aigu تنطق OU تنطق tourner. OI تنطق wa droite. AU تنطق gauche. CH تنطق gauche. UI تنطق puis. EN تنطق encore. OI تنطق droite. Elle a tourné à droite, à gauche, et puis encore à droite. Et elle s'est perdue. ثم بعد ذلك تاهت. EST تنطق perdue هي تاهت. La forêt est très grande et Émilie toute petite. الغابة تكون كبيرة جدا وإيميلي تكون صغيرة جدا. accent grave تنطق très. AN تنطق en grande. et Émilie OU تنطق toute petite. Comment faire pour retourner chez papa et maman. كيف أجد الطريق للعودة إلى أبي وإلى أمي. ENT تنطق en. CO تنطق comment. AI تنطق faire. OU تنطق pour retourner. ER تنطق فيها الأفعال retourner. EZ تنطق chez papa et maman. monter dans un arbre pour regarder tout là-haut. يعني هصعد على الشجرة لكي أشاهد كل شيء من الأعلى. ON تنطق on. ER تنطق monter.
AN تنطق en, dans, OU تنطق ou, pour, regarder, ER تنطق est, OU تنطق ou, tout, la, AU تنطق au, monter dans un arbre pour regarder tout là-haut. لو هنعمل هنا وصل بين الكلمتين هننطق الاس زد dans un arbre. Mais la première branche est trop haute. ولكن أول فرع يكون عالي جدا. AI تنطق A, mais première E accent grave تنطق A, AN تنطق en, CH est trop P لا تنطق, AU تنطق O, الH لا ينطق. Mais la première branche est trop haute. يعني أول فرع يكون عالي جدا عليها. un bruit UI تنطق oui. un bruit يعني ضوضاء وصوت عالي. maman a dit أمي قالت que les loups أن الذئاب ça n'existe لا توجد que très très loin إلا بعيد جدا. AN تنطق en, maman a dit que U لا ينطق, les ES تنطق A, loup PS لا تنطق loup, ça CCD تنطق ça n'existe X ينطق X n'existe que très très loin. OI N تنطق loin. Maman a dit que les loups ça n'existe que très très loin. Mais quand on est toute petite et perdue dans la forêt, on a peur et ça donne envie de pleurer. نمسكهم واحدة. mais quand ولكن عندما on est toute petite نكون صغيرين جدا et perdu وتايهين dans la forêt في الغابة on a peur نكون خائفين et ça donne envie de pleurer وهذا يعطي لنا الشعور بالبكاء. mais AI تنطق A, mais quand AN تنطق en والU ده لا ينطق أبدا إذا جاء بعد حرف الQ. quand on est ON تنطق on مع A تنطق on est. toute petite et perdue dans AN تنطق en la forêt on a peur EU تنطق E peur et ça CCD تنطق ça donne envie EN تنطق en envie de pleurer ER في آخر الأفعال تنطق A pleurer. mais quand on est toute petite et perdue dans la forêt on a peur et ça donne envie de pleurer. Arthur, c'est Arthur le hérisson. Arthur ده اسم القنفذ. c'est Arthur إنه أرتور le hérisson القنفذ. نلاحظ هنا الأش لا تنطق E accent aigu تنطق E le hérisson. Émilie est très contente. Émilie est très contente تكون سعيدة جدا. maintenant elle n'est plus seule هي لم تعد وحيدة. Émilie est très ON تنطق en quand EN تنطق en tante هنا مضمومة شوية هنا مفتوحة شوية.
contente. AIN تنطق un, maintenant. AN تنطق en, maintenant. يعني الآن. Elle n'est plus, S لا تنطق seule. هي لم تعد وحيدة. Émilie est très contente. Maintenant, elle n'est plus seule. Arthur connaît le chemin. Arthur يعرف طريق العودة. connaît أي تنطق A. ش CH تنطق ش. IN تنطق un. chemin chemin. Il tourne à gauche, à droite, et voilà la maison. هم لفوا شمال ويمين وها هو المنزل. نلاحظ ان ال ENT لا تنطق في الأفعال. il tourne لا تنطق أبدا في الأفعال. AU تنطق O à gauche. OI تنطق wa droite. Et OI تنطق wa voilà. Et voilà la maison. Merci Arthur. شكرا Arthur. J'ai retrouvé ma maison. لقد عدت إلى البيت. Merci Arthur. J'ai retrouvé ma maison. Et maintenant, dans la maison, il y a comme avant mon papa, ma maman. Et maintenant, أو maintenant والآن dans la maison جوا البيت أو داخل البيت il y a يوجد comme avant كما كان من قبل mon papa, ma maman, أبي وأمي. ستيفان وإليز إخوتها. mon petit fauteuil وكرسي الصغير خاصتي. mon ours à la patte cassée والدب المكسور قدمه. et puis ثم Arthur et moi أنا وأرثur Émilie. Stéphane et Élise. mon petit fauteuil. mon ours à la patte cassée. et puis Arthur et moi Émilie. ما ننساش إن ال UI تنطق oui puis وإن ال OE تنطق wa moi. وبكده الحمد لله يكون راجعنا قواعد النطق اللي احنا اخدناها قبل كده واتدربنا عليها. اتمنى ان الاستواغ القصه بتاعت النهارده كانت ممتعه ومشوقه ليكم. يا ريت ان شاء الله نحاول نقراها في البيت ونرددها اكتر من مره ونحاول نعيد الفيديو كذا مره علشان نثبت المعلومات اللي احنا درسناها خلال المحاضرات السابقه. والى لقاء اخر ان شاء الله في الكور القادمه. Merci à votre attention et au revoir.